Right, continuing our series, Divine Interruptions. Estamos continuando con nuestra serie de interrupciones divinas. A lot of us have probably heard this, and maybe we've used it before as well, this saying. Quizá muchos de nosotros la hemos usado o hemos escuchado este dicho. You work hard so you can play hard. Trabajas duro para que puedas jugar duro. Work hard to play hard. Trabajar duro para jugar duro. By a show of hands, has anybody heard that before? ¿Alguna persona ha escuchado esto anteriormente? I've said it myself. Yo lo digo y lo he escuchado. Yeah, so it means you work hard or you work a lot so you can enjoy life. Lo que quiere decir es que usted trabaja duro para que luego pueda disfrutar la vida. So you can enjoy a hobby, you can enjoy a vacation, etc. Para que usted pueda disfrutar de vacaciones, usted pueda disfrutar de sus pasatiempos favoritos. Now, working hard is not bad. Trabajar duro no es malo. But it's something that at times we need to be careful of. Pero es algo que nosotros debemos de tener un poco de cuidado. Work involves like having a to-do list or a task list or assignments. El trabajo involucra en tener asignaciones o una lista de quehaceres. And you get those things done. Y usted entonces hace esas cosas. Now, I truly love crossing off something from my to-do list. Yo particularmente me encanta quitar cosas de esta lista de quehaceres. That's good. It's satisfying. Me satisface. But there's a danger to work hard, play hard. Pero hay algún peligro en trabajar duro para jugar duro. And it's that sometimes hard workers or task-oriented people can sometimes get tunnel vision. Y es que algunas veces las personas que trabajan duro o que están orientadas en los quehaceres obtienen una visión de túnel. They focus on what needs to be done. Se enfocan en eso que deben hacer. And only what needs to be done. Only my task list, only my assignments. Y se enfocan solamente en mis tareas, en mis asignaciones. Now, this is, again, I'm not saying that you're a bad person or this is horrible. We just need to be careful with that. Y no estoy diciendo que esto sea algo horrible. Lo que estoy diciendo, o que usted sea una persona mala, lo que estoy diciendo que usted debe de tener cuidado con esto. Because truthfully, this is a sermon for me. Porque realmente esto... It's a sermon for me because I can tend to be very task-oriented and have tunnel vision. Esto me habla a mí porque yo tiendo a ser muy orientado en las cosas que debo hacer. And there's some careers, some positions that they need to be this way. Y hay carreras y posiciones que las personas deben hacer de esta forma. I think about doctors, right? You better be task-oriented. Como los doctores tienen que estar orientados, mejor que sean así. But what I'm referring to is not so much just in our work world. Pero lo que me estoy refiriendo es que no solo sea en nuestra área de tener nuestro mundo de trabajo, nuestro mundo laboral, but in our Christian life. Pero también lo sea en nuestra vida cristiana. Or in our ministries. O en nuestros ministerios. Because what happens when you are super task oriented and have tunnel vision. Porque lo que ocurre cuando tú eres súper enfocado y tienes esta visión de túnel. What happens sometimes is that any interruption is a nuisance, it's a bother. Lo que ocurre es que cualquier interrupción es una molestia, es una molestia. Because it's slowing me down, or it's causing me to deter. Porque le está a usted deteniendo o le está disuadiendo. Because I need to
I need to focus on what needs to get done. I don't need interruptions. Porque tengo que enfocarme en las cosas que tengo que hacer. Yo no necesito ningún tipo de interrupción. If this describes you, don't worry, it describes me at times. Si esto lo describe a usted, no se preocupe, eso me describe a mí también. I've been known to be like this. Yo he sido conocido por ser de esta forma. When I worked at a church in Andover, Cuando trabajaba en la iglesia en Andover, and I was preparing either a sermon or just something, y estaba preparando un sermón o algo, I was so focused yo estaba tan enfocado that when somebody knocked on my door, de que cuando alguien entonces tocaba mi puerta, I was a little bothered. eso me molestaba un poco. And inside, I'm like, what do you want? Y dentro de mí yo decía, ¿qué quieres? Obviously, outside, I was like, come on in. Pero ¿verdad? Por fuera yo decía, venga, pase. Which is weird because I had a couch in my office for those purposes. Y lo que suena extraño porque yo tenía hasta un sofá, un asiento en mi oficina para esas cosas. But there were times when I didn't want to be bothered. Pero había momentos en que yo no quería ser molestado. And a lot of those times when somebody would knock on my door, it was a ministry moment. Y muchas veces cuando esas personas tocaban a la puerta era un momento de ministerio. It was a moment when somebody just needed to talk or just needed prayer. Era un momento donde alguien necesitaba hablar o simplemente necesitaba oración. We've got to be careful. Tenemos que ser cuidadosos. Because interrupters are usually people. Porque los interruptores usualmente son personas. And Jesus loves people. Y Jesús ama a las personas. So how can we love people and not treat them like a nuisance? ¿Cómo nosotros podemos entonces amar a las personas y no tratarlo a ellos como molestia? Well, thankfully we have a great teacher. We have a great teacher. Gracias a Dios, agradecidamente tenemos un gran maestro. Jesus came to die on the cross for us so that we can have access to God now and forever. Jesús vino a morir en la cruz para que nosotros podamos tener acceso ahora y para siempre. But along the way, he was interrupted by people. Pero durante este camino, él estuvo interrumpido por personas. By lots of people. Muchas personas. Did he know that these interruptions were coming? ¿Sabía él que estas interrupciones iban a venir, iban a ocurrir? Yes. Sí. Did these interruptions deter him from his mission? ¿Estas interrupciones causaron una disuasión en su misión? No. No. Did he make room for interruptions? ¿Hizo él el espacio para que estas interrupciones ocurrieran? Absolutely. Absolutamente. And this is what I'd like to talk about today. Y de eso es que yo quiero hablarles hoy día. The big idea here today is, if there's anything that you walk out of here with, is that we must allow room for interruptions in our lives. La idea que quiero que lleven consigo hoy día es que nosotros tenemos que permitir las interrupciones en nuestras vidas. We're going to take a look at Matthew chapter 9. Vamos a ver el Evangelio de Mateo capítulo 9. Verses 18 through 38. Versículos 18 al 38. And in some of you can find some of these Bibles in some of the seats in front of you, and that is page 1210. Y pueden encontrarla en las Biblias que pueden encontrar en los asientos delante de ustedes en la página 1110. Now, because it's a little long, I'm only going to read it in English, and it's going to be up here in Spanish. You can follow along. Porque es un poquito largo, lo vamos a leer solamente en inglés, pero va a estar, lo pueden seguir en español aquí en la pantalla. And we read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. While he was saying this, a synagogue leader came and knelt before him and said, "My daughter has just died, but come and put your hand on her and she will live." Jesus got up and went with him, and so did his disciples. Just then, a woman who had been subject to bleeding for 12 years came up behind him and touched the edge of his cloak. Another interruption. She said to herself, if I only touch his cloak, I will be healed. Jesus turned and saw her. "Take heart, daughter," he said, "your faith has healed you." And the woman was healed at that moment. When Jesus entered the synagogue leader's house and saw the noisy crowd and people playing pipes, he said, "Go away, the girl is not dead but asleep." But they laughed at him. After the crowd had been put outside,
he went in and took the girl by the hand, and she got up. News of this spread through all that region. Verse 27. As Jesus went on from there, 2 blind men followed him, calling out, "Have mercy on us, Son of David." Another interruption. When he had gone indoors, the blind men came to him, and he asked them, "Do you believe that I am able to do this?" "Yes, Lord," they replied. Then he touched their eyes and said, "According to your faith, let it be done to you." And their sight was restored. Jesus warned them sternly, "See that no one knows about this." But they went out and spread the news about him all over that region. While they were going out, a man who was demon-possessed and could not talk was brought to Jesus. Another interruption. And when the demon was driven out, the man who had been mute spoke. The crowd was amazed and said, "Nothing like this has ever been seen in Israel." But the Pharisees said, "It is by the prince of demons that he drives out demons." Really? Verse 35. Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness. When he saw the crowds, he had compassion on them, because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field." That was a lot of work for Jesus. Eso fue mucho trabajo, era mucho trabajo para Jesús. It was like rapid fire, back-to-back interruptions. Era con interrupciones rápidas, una detrás de otra. The author of this book, Matthew, el autor de este libro, Mateo, he's writing about these rapid-fire, back-to-back stories of people continually coming to Jesus. Él está escribiendo acerca de estas interrupciones rápidas, una detrás de otras que venían a Jesús. And it all started in the previous chapter, chapter 8. Y comienzan desde el capítulo anterior, el capítulo 8. So the first interruption was the synagogue leader. La primera interrupción fue hecha por un líder de la sinagoga. His name was Jairus. Su nombre era Jairo. We know his name was Jairus because in the books of Mark and Luke also record this story. Y sabemos que su nombre es Jairo porque también en los evangelios de Marcos y Lucas habla de esta historia. And he comes to him and says, "Help my daughter." Y él se acerca a Jesús y le dice, "Ayuda a mi hija." On the way to the house, de camino a la casa, Jesus is interrupted again. Jesús es interrumpido una vez más. This time by a suffering woman. Esta vez por una mujer que estaba sufriendo. This woman was considered unclean. Esta mujer era considerada inmunda. Due to her bleeding. Debido a su sangrado. And she doesn't want to make a scene. Y ella no quería hacer una escena de esto. She wasn't welcome there. Ella no era bienvenida ahí. Jesus heals her. Jesús la sana. And then he continues and he to Jairus' house arrives. Y él continúa caminando y llega a la casa de Jairo. He restores his deceased daughter. Y él restaura a su hija muerta. He brings her back to life. La trae de nuevo a la vida. 2 blind men approach him outside. Y 2 hombres ciegos se le acercan afuera. Have mercy on us, son of David. Ten misericordia de nosotros, hijo de David. But interestingly, he kind of makes them follow him. Pero interesantemente, él hace que estas 2 personas lo sigan a él. He doesn't immediately say, "Yes, let me go ahead and heal you right here." Just like Jairus immediately went to the house, and the woman, he immediately healed her. Y él no hace lo que hizo anteriormente con Jairo y con la mujer del sangrado. Él hace que estas 2 personas lo sigan en vez de él detenerse inmediatamente y sanarlos. Some theologians, people that study the Bible, algunos teólogos, personas que estudian la Biblia, they believe that these 2 blind men were opportunists. Piensan que estas 2 personas ciegas eran oportunistas. Which is why Jesus waited for them to follow him indoors. Por lo cual Jesús esperó que ellos le siguieran hasta llegar adentro. These theologians believe that them saying Son of David was a way to flatter him.
los teólogos piensan que al decirle a Jesús, hijo de David, era una manera de alargarlo a él. And that maybe this is why Jesus waits till they're indoors. Y que quizás por eso fue que Jesús esperó estar adentro. And he asked them that question. Do you believe I can do this? And he asked them indoors, do you believe I can do this? Y él esperó estar adentro y les preguntó a ellos, ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? Now that's what some theologians believe, and I find that very interesting. Esto es algo que algunos teólogos creen y yo lo encuentro bien interesante. Nonetheless, Jesus heals them. Sin embargo, Jesús los sana. And sternly he says, don't let anyone know about this. Y les dice que por favor, le dice bien firmemente que no dejen a nadie saber de esto. He didn't say that to Jairus, he didn't say that to the woman. Él no le dijo eso a Jairo, ni se lo dijo tampoco a la mujer. But he said it to them. So it cuadra, right? It lines up. Pero se lo digo a ellos, entonces como que se alinea este concepto. But they didn't obey him, and they spread the news about it. Pero ellos no obedecieron y ellos compartieron o regaron la noticia en todos los lugares. So that's 3 interruptions so far. The fourth one. Ya hemos visto hasta este momento 3 interrupciones. Y la cuarta es a demon-possessed man is brought to Jesus. Un hombre poseído por demonios que le es llevado a Jesús. Jesus drives them out. Jesús saca a los demonios. And the Pharisees are haters as usual. Y los fariseos, quienes son egoístas o lo odian. Yeah. Now, there's a message here for all of us. Y aquí hay un mensaje para todos nosotros. And there's a message for the church as well. Y es un mensaje para la iglesia también. So for all of us, para todos nosotros, it doesn't matter if you're an important person. No importa si tú eres una persona importante. If you're an important figure or you hold a ministry. Si tú eres una figura importante o si tú tienes un ministerio. It doesn't matter. I've been a Christian my whole life, or I've been part of this church for way longer than you've been born. Y no importa, yo he estado en esta iglesia por mucho tiempo y he sido parte del ministerio por mucho tiempo. Just like Jairus. Tal y como lo era Jairo. He was a synagogue leader. Él era un líder en la sinagoga. It also doesn't matter if you're looked down upon by society. Y tampoco importa si la sociedad te menosprecia. And people look at you like you're unclean, you're disgusting, you don't belong here. Y las personas te miran como que tú eres inmunda, que tú no perteneces en este lugar. Like the bleeding woman. Como le pasó a la mujer del sangrado. It doesn't matter if you have faith but lack obedience like the 2 blind men. Y no importa si tú tienes fe pero no obedeces como lo hicieron los 2 hombres ciegos. Or you're an opportunist if we are going to believe what the theologian talks about. Either way. O si eres un oportunista, si creemos lo que los teólogos mencionan. It doesn't matter if you are demon-possessed and someone has to bring you to Jesus. No importa si estás poseído por demonios y alguien es que te tiene que llevar a Jesús. You can approach Jesus. Usted puede acercarse a Jesús. You can interrupt Jesus at any time. Usted puede interrumpir a Jesús en cualquier momento. You can seek Him. You can plead with Him. Usted puede buscarlo. Usted puede rogarle a Él. You can reach out to Him in prayer. Usted puede buscarlo en oración. You can ask somebody else, I don't have the strength. Can you bring me? Can you pray for me? Can you give me a ride to church? Usted puede pedirle a alguien más, decirle, yo no tengo la fe, yo no tengo la manera de llegar a la iglesia, ¿me puedes llevar? ¿Puedes orar por mí? It doesn't matter. No importa. Because God is beyond time. Porque Dios está más allá del tiempo. He is beyond time. Él está más allá del tiempo. We're not interrupting His ministry. Nosotros no estamos interrumpiendo su ministerio. We are His ministry. Nosotros somos su ministerio. We are important to Him. Nosotros somos importantes para Él. That big miracle you need or that little toothache that you have or headache are equally important to Him. Ese ministerio que tienes, esa necesidad que tú tienes, son importantes para Él. Folks, this is why the church exists. Hermanos, por eso la iglesia es esto. We are here to serve.
Nosotros estamos aquí para servir. We're here to facilitate you meeting with Jesus. Nosotros estamos aquí para facilitar tu encuentro con Jesús. It's not just about singing songs and somebody just preaching the gospel. No es solamente acerca de cantar canciones y de algo y predicar un sermón And collecting your money. y de recolectar su dinero. Everything is done in worship. Todo lo que hacemos, lo hacemos como acto de adoración. We sing in worship. Nosotros cantamos en adoración. We preach and listen in worship. Nosotros predicamos y escuchamos en adoración. We give unto Him in worship. Nosotros damos a Él como una forma de adorarlo. We are here to serve. Estamos aquí para servir. And for the church specifically, Y para la iglesia específicamente, if you see someone ask for prayer or hurting, si usted ve a alguien que pide oración o a alguien que está sufriendo, and that person has been serving in the church for years, y esa persona ha estado sirviendo en la iglesia por años, and you see that they're hurting, y usted ve que esa persona está lastimada, judging them is not the assignment. el juzgarlo no es lo correcto. Well, don't you have faith? ¿No tienes fe? Haven't you been serving Jesus for so long? ¿No has estado tú sirviendo a Jesús por X tiempo? Why are you the way that you are? ¿Por qué estás siendo de la forma que eres? That's an office reference for those of you who... If people come to church in desperation and they're seen as unclean, Si las personas están viniendo a la iglesia desesperada y la vemos como inmundas, and people usually say that person is disgusting, that person is filth. y las personas están diciendo esa persona está asquerosa. Yeah. Church, our assignment is to receive them well. Iglesia, nuestra tarea es recibirlos. That is the assignment. Esa es nuestra tarea. If people come to church once in a while and only for a blessing, only for a healing, Si las personas vienen a la iglesia de una vez en cuando buscando sanidad o buscando una bendición, don't question their motives. no cuestionen los motivos de esa persona. That's not the assignment. Esa no es nuestra tarea. If people need deliverance and they want to come to Jesus, Si las personas necesitan liberación y ellos quieren venir a Jesús, show them love. muéstrele amor. Don't be afraid. No tenga temor. That's the assignment. Esta es la tarea. The only ones who were sitting back and judging, who were they? The Pharisees. Los únicos que estaban sentados y estaban juzgando a todo el mundo, ¿quiénes eran? Los fariseos. The only ones who lacked faith were the Pharisees. Los únicos que no tenían fe eran los fariseos. Hear again what Jesus says after all this. Después de todo lo que Jesús dice, escucha de nuevo lo que él dice. Verses 37 and 38. Versículos 37 y 38. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos, pero son pocos los obreros. Dijo a sus discípulos, por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Church, we are the hands and feet of Jesus. Iglesia, nosotros somos la mano y los pies de Jesús. He has sent us into the harvest field. Él nos ha enviado a nosotros al campo de cosecha. So let's walk like we are the hands and feet of Jesus. Así que vamos a caminar como eso, que somos los pies y manos de nuestro Señor Jesús. Let's talk like we are. Vamos a hablar como lo que somos. Let's reach, preach, and teach and serve as we are. Vamos a predicar, vamos a alcanzar, I wasn't listening. let's preach, vamos a predicar, vamos a amar, vamos a enseñar y servir como lo que somos. Amen. Good job. To do that, Para hacer esto, we must allow room or time or space, however you want to see it, for interruptions in our ministry. para nosotros poder hacer eso, nosotros tenemos que permitir interrupciones de nuestro tiempo. Even if you're serving in the church or been here for years, Aún que estés sirviendo en la iglesia o he estado aquí por años,
Don't be so task-oriented that you become disoriented. Tweet that. No sea tan orientado en su quehacer que se convierta en una persona desorientada. That's pretty good. That's a good one. Don't be so task-oriented that you have tunnel vision. No sea tan orientado en sus quehaceres que desarrolle una visión de túnel. Your hug, your handshake, your eye contact, your hello can go a long way for somebody. Su abrazo, su apretón de mano, su contacto visual, su hola puede ser una gracia de amor hacia las personas. I just saw something yesterday, a doctor, somebody posted and said, we need 8 hugs a day. Ayer vi a alguien que puso que necesitamos 8 abrazos al día. I'm going to probably mess this up. How many are those, by the way? Too many. That's enough. Minimum 4, right? Average 8, but 12, right? 12 would be awesome. Alguien dijo que 12, pero yo creo que 4, por lo menos 4 estaría bien. Folks, the harvest field are people. Hermanos, el campo de cosecha son las personas. And Jesus, as I said before, loves the people. Y como les dije anteriormente, Jesús ama a las personas. Let's be a church that embraces. Vamos a ser una iglesia que abraza esto. If you're not a hugger, si usted no es una persona que le gustan los abrazos, we respect that. Stick out your hand and before I come in, put your hand out, because I'm coming. Nosotros respetamos eso, así que antes de que yo me le acerque para abrazarle, porque a mí me gusta abrazar, usted extienda su mano para yo entonces darle la mano. You better stop me. Más vale que me detenga. This train is coming. All right. Is it messy? Desordenado. Is it inconvenient at times to be interrupted? Es a veces un inconveniente el ser interrumpido. Sure. De seguro que sí. But ministry is messy sometimes. Pero el ministerio algunas veces es desordenado. Jesus entered into the mess. Jesús entró en el desorden. And we must trust in God that He is going to bring the people. Y nosotros tenemos que confiar en Dios que Él va a traer a las personas for a purpose. Con un propósito. I'm going to end with this. Y voy a terminar con eso. And I have permission from this individual. Y tengo permiso de este individuo. I think it was last year, but I'm not sure. Creo que fue el año pasado, pero no estoy muy seguro. But there was I was still kind of new to the church. Yo todavía estaba nuevo en la iglesia. As a pastor. Como pastor. And it was probably 10 or 10:30 in the morning. Y era quizás cerca de las 10:30 de la mañana. And I was downstairs and I'm running around and making sure everything is organized and looks good. Everything is organized. Y yo estaba abajo tratando de chequear que todo abajo estaba en orden. And remember I told you I can sometimes have tunnel vision? Y recuerda que yo les dije que a veces tengo la visión de túnel. I don't know what needed to be done, but there was something downstairs that needed to be done. No recuerdo exactamente qué era eso que se tenía que hacer, pero sé que había algo que debía hacerse. And Gigi stopped me. Y Gigi me detuvo. Gigi, my wife, stopped me. Gigi, mi esposa, me detuvo. And she said, Javi, there's a gentleman here he just visited for the first time. Y me dijo, Javi, hay un señor aquí que está visitándonos por primera vez. And I'm just gonna be honest. At the time, I was like, oh, I've got to get XYZ done. I'm focused. Y en el momento yo dije, yo tengo que tener algunas cosas hechas. And so to me, that was a little bit of a nuisance. Y para mí eso fue como un poquito de molestia. I don't say that with pride. Y yo no digo eso orgullosamente. I'm saying that with a little shame. Lo digo con un poco de vergüenza. And I was like, oh, okay, where is he? He's sitting right there. Y yo dije, okay, ¿dónde está? ¿Dónde está él? O él está sentado. So I made the time, shook his hand, welcome. Así que saqué el tiempo, le di la bienvenida, le extendí mis manos. He was here extremely early because he didn't know what time the service started. Él estaba aquí bien temprano, extremadamente temprano, porque no sabía a qué hora empezaba el servicio.
tunnel vision, visión de túnel, a bit of an interruption. un poquito de interrupción. We can now call that a divine interruption. Y podemos llamar a eso interrupción divina. Because that man Porque ese hombre was just standing here singing next to his daughter. Ese hombre estaba hace un ratito decía cantando a la de su hija. Y este hombre, that handsome man, Rafael, y este hombre muy hermoso, Rafael, we've had good conversations. We've had good conversations since then. Hemos tenido conversaciones desde ese tiempo, ese entonces. Desde entonces hemos tenido conversaciones. Yes. A divine interruption. Una interrupción divina. I'm not saying follow my example. Y no le estoy diciendo a ustedes que sigan mi ejemplo. Because I followed Jesus' example. Porque yo sigo el ejemplo de Jesús. Even though it wasn't perfect. Aunque yo no fui perfecto o soy perfecto. Because I wasn't like Jesus and said, absolutely, bring him to me. Porque yo no hice como Jesús que dijo, absolutamente, tráiganlo a mí. It was imperfect obedience. Fue una obediencia imperfecta. And sometimes we have to just do it. Y algunas veces lo que tenemos es que hacer. Sometimes we just have to be like, I don't want to do it, but I'm gonna do it. Y algunas veces tenemos que decir, yo sé, I don't want to do it, but I'm gonna yo do no it. quiero hacerlo, pero lo voy a hacer. I was just following Jesus' example. Yo estaba simplemente siguiendo el ejemplo de Jesús. So look to him as your example. Así que mírenlo a él como su ejemplo. God can use you. Dios puede usarlo. As imperfect as you are. Tan imperfecto como usted es. As messed up as you are. Como desordenado como usted es. And some of you are messed up. Y algunos de nosotros estamos bien desordenados. All right. God can use you. Dios puede usarlo. Make room. Haga espacio, haga tiempo for God para Dios, to interrupt you. para que Él pueda interrumpir. And sometimes that is through people. Porque algunas veces Él lo hace a través de las personas. Let's pray. Oremos. Thank you, God, for divine interruptions. Gracias, Dios, por las interrupciones divinas. Thank you for sending Jesus to be exemplary for us. Gracias, Señor, por enviar a Jesús a ser ejemplo para nosotros. God, help us to make time, make room, make space for people. Señor, ayúdanos a sacar el tiempo, el espacio para las personas. That the work hard, play hard doesn't bleed into our everyday life. Que la actitud, Señor, de trabajar duro para entonces gozar de los frutos, también, Señor, que eso no sea algo que se riegue en nuestro diario. And God, I pray that in our daily lives that we can make room for our spouses, our children. Señor, en nuestras vidas diarias nosotros podamos sacar el tiempo para nuestros esposos, esposas, hijas. That we're not too busy to pray. Que no estemos tan ocupados que no podamos orar. That we're not too busy to have a conversation. Que no estemos tan ocupados que no podamos tener conversaciones. Because oftentimes the most significant moment of ministry is in conversations. Porque muchas veces el momento más significativo del ministerio es una conversación. And not always in a Bible study, not always in a sermon or a Sunday. Y no siempre un estudio bíblico, un servicio, recibiendo un sermón los domingos. So help us to continue to be your hands and feet. Ayúdanos, Señor, a continuar siendo tus manos y tus pies. For your glory. And in Jesus' name. Y la gloria tuya en el nombre de Jesús. Amen. Amén.